नमस्कार सांग मैंने एसके एंटरटेनमेंट आउ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। पळैले अनानी गाड़ी पळैले कुपारी गला को आगर पड़ा कुपारी नहीं ना इड़ी गला से मजा मजी इड़ी पड़ के खाइयो छाड़ियो लाइन ना खैला आज्ञा एडी आस ओ ओ रेडी केला सडी बर्तमान सोरिष अदा रसुण बाटन तैयारी हम फ्राए हम ठीक है चलो स्टार्ट करवा भल से धोई दियो सुटी सौदा रसुण सुटी सौदा रसुण बटन अच्छा देखिए केमती टेस्ट हो वासना तो बढ़िया है छोटी सा वासना देखिए क्या मन लगे तो मसला पानी ओके तो बाटना रेडी सोरिष अदा रसुण बाटना नुआ प्रोसेस आज कौ माछ झोल आप देखिए देखो अभी माछरे टे हलदी पकईदबा हलदी लुण आज सोरिष बेसर देकी कौ माछ जीवंता को माछर फ्राए खाइबा को तो बढ़िया लगे पखाल सहित हाँ चलो ए चुली लगे चुली लगे भाजवा फ्राए पखा खाइबा खाई पड़ा बुझना वीडियो चलছে না आपको ভালো ভাবে বলে দাও छुट पूरी के धरी आना छुट दे इधर गले देखो पड़े कोदा नियो दुइयान नहीं सही ठीक दुइयान
ପତିରି ଖୋଲି ଦେଇ ପକାଇ ଦେଲା ଏଇ ଯେ ଇଆରେ ବି ଲଗେଇ ଦିଅ ଏବେ ରଖି ଖୋଲି ଦିଅ ପତିରି ଏବେ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେଲା ଖାଉଛ ଆସିଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ବୁଲି ସେ ଖାଇବ ବାବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଦେବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଦେବି ରହିଥ ରହିଥ କିଏ ହୋଇଛି ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଦଉଛି ଦଉଛି ଆସିଗଲା ଆମ ନନ୍ଦନ ଭଜା ହେଲା କି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଅନେଇଦେନି ହାଏ କରିଦେନି ହାଏ ଟିକେ ହାଏ କରିଦେନି ହେଇବା ଥଣ୍ଡା ହଉ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦଉଛି ମୁଣ୍ଡ ନ କାଟି ତମେ ଖାଇପାରିବନି ରୋଷେଇ କଲାଣି ଉଠିଥିଲା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦଉନା ଫୁକି ଦେଇଛି ତମେ ହାତରେ ଆଣ ମୁଁ ଫୁକି ଦଉଛି टेस्टी Tama kerja nggak? Tahu ya? खाऊ ना मैं कोई Kok? Kaki. Mama coba. Jadi kaki. जल्दी बना छोड़ी
ସୋରିଷ ବଟା ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋ ପକାଇବା ଟିକେ ହଳଦୀ 아닙니다. 되지 않아? 아빠 만든 거 한 거지. 맞지? 다른 거지. 따뜻해. ଜେଜେମା କହିପାରିବନି ମୁଁ କହିଦେମି ରହ ରହିଥା ଜେଜେମା କହିପାରିବନି ବାବା ମୁଁ କହିଦେମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଥା 2 ମିନିଟ୍ ରହିଥା ଲୋ ବାବା Tasty.